Республика Хустори Ростон президент шур Иран националун зора جمعه ولات پادشاه خودون خور آرستر شدیز دومی نخساز امازه جات تیاتانی سیماندون فرتما و درست جن ریسپوبلیکای پرزیدنت کوکوی تیدور جابه فرشم na żadne to nisimy tych gambira żurani obune olawarne fogdarni swoit falamadzie fitczadzie dar fande zagan tęg eszterchaj bawarde bo hasta Irun ayvade yaxisne wond kutta Irun kulturayan walday dar ta giroy kun zaradzie Irun zaradzie ودیس نه ریسپوبلیکای آدمون آرتیست شگات ایرستون اسکختار خواهگ خیتک کات گستای پریمی لاوریات آفتماینودی بیره مایدانتم همه میدلته خور ریپرتورا بون فلدرست آنیسی مزارجته و چگانیو افدای پراتسینت برش آنیسی ماندون فرد تابو کود تا ایرون آرغانن ما فنده دیراغ فستم اولی چودی شما ایران آرغانای در قصه ایران زارک اما دوامین دست مازم بانتستی یا میلودی تل وردر شدیست ایران لیتورگی نخستم آشیاز القوم از خست داید نوش از فلا قگاگن دوامین دوون فتچگ ماز گاوی دای فرنچنی اما یشار دای آخیشنیز نه کرد ایز دو خوره اما کستر خوره ما خیستر خور کستر خور است لپوتا آف داستازای شپردس فنتاس آزما زارنج دو دست فنتاس فتاس ولونی یونگنم و این بایدا خیستر خوره نم زار فنتاس خسردس لپوی استاس آزای ارتن فونجازی یونگ نه ریپرتوریس تنگال خوزون زارجته و ما ایران ناسیونالون زارجته گیروی کن زارجته آب خازاک زارک در نمیس اما ورساق آدمون زارجته در نه خیستر خورا دیریجورو گاگلویت ورلام کد نما خرزفزون گلپو و ترتنگ بیرکوسه یا کست زون نادو تنگشتر گب خانل نه کست سپیسیفیک افتاو من بیره خود باقم بایدا اولفت بونت در باکوسن ایزارگت در باکوسن اما نفنده زاغن شتر بوز نگه فتجاج در اما کد گنانی ودنن خورت خان گتسل راجور ایران دم فلا
Мне легче выражать мысли на русском, потому что мое обучение, моя терминология вся, она на русском, так сказать, изучалась. Над одним произведением у нас уходит, это в зависимости, насколько она сложная, но, в общем, работать сложно, потому что легко не должно быть. Если легко работать, то значит что-то делается неправильно. Вот. Ну, в среднем у нас уходит около 2 недель на разучивание, если это сложное произведение, и уже примерно столько же на то, чтобы отполировать, так сказать, весь художественный смысл передать, чтобы мог наш хор. Я здесь работаю с 2021 года. Отсюда в Ильхотово достучался, наверное, до меня. Через мой колледж, в котором я учился, Владикавказский колледж искусств имени Гергиева. Я там закончил отделение дирижерско-хоровое. И я 2 года закончил и не занимался, не был связан с этой профессией никак по музыке, но не с дирижированием. И через моего классного руководителя Сармат нашел меня, предложил так-то, так-то надо поработать в Цхинвале. Честно говоря, я человек перфекционист, и для меня вот где-то 2 недели я взвешивал, приехать, не приехать, там, плюсы, минусы, что к чему. И в итоге решился, не пожалел, честно говоря. И в итоге я приехал, и осенью 2021 года мы начали работать. Мне нравится здесь работать, потому что голоса хорошие. Наверное, это связано с тем, что южный регион. И климат, конечно же, свое делает, природа. Но надо работать очень много, потому что у нас в планах выйти на серьезный уровень очень, чтобы можно было наравне с, не знаю, это может громко прозвучить, но с выдающимися коллективами выступать на одной сцене. Мои первые впечатления, когда я первый раз пришел на занятия, так сказать, мне понравился вообще, в первую очередь, понравилась атмосфера дружная. Довольно-таки дружная, теплая, то есть это говорило о том, что будет приятно работать, многого можно добиться. Вот это были мои первые впечатления. Дальше ознакомились с репертуаром, который есть, послушал хор, сделал для себя какие-то выводы, поставил цели, наверное, на ближайшее время, над чем надо работать. И приступили уже к работе. Если бы предоставилась возможность еще раз сделать вот этот шаг, начать работать с хором, конечно же, я бы согласился бы.
Na kollektiv ma magas kautun guni kalonu ma az bira kollektiv ta fittun fi qustun ورس در فسارانت در مجا یو kollektiv در مبون افتزاغناو ما او prezident شور کناس administracji شور ما ویتا چیگا فتجاج درول جورگو ایرون آدمان ایرون زارگال خود در کاتچنگ هودی ما نشترکات که کنامی رازه من تنگشترو بیت نه خوری من کست و چیگا نیور تازو برشکوسن ما فستاگ دوازن نالاز در وای کنسرت خوایا دیسم na Respublikای koncerty درفته ما ودستم ششن Respublikای ما شگاتی رستونه در آزمیدگ که بانمای مود و چیگنده نیست سش کنسرت فونج ما سش کنسرت ما خوایا دیست فارون در ما اندراز در فستا کنکورس تا شدست دراز کستر خورچیستو دونو دست جاجه قهوه فستیوال کنکورس ارتکگن فستیوال کنکورس یانی کافکازا زاگه رایستوجه فتچاک بناد خیستر خوردست ششن ریسپوبلیکای کنکورس خوندی многонациональная Россия زاگه اما خیستر خوری ما در ارشدسته مفته فتچاک بناتیمه شداری تک فستیوال تو ویم بایده مودون نیول در کزاق نقاو مودون نیول در سوالات زردت در بازاین چه مثلا مختار باقود کنم بایده هم در وقتی رستجه و دست مفتازا دالیس که در خیستر خوری ما افتمان خورن دیس شال در ایومیا کنسرت تزاقم na Respublikای پاچاخادون ارکستر آیزال دیمه na kulturaj ministra do szur kafte szkola jarazamónak csétjom maja ma šagati restone filharmonia orkester ایرستون خوینه و دونی مدرمان سنجابرو دی یومیا کنسرت دارتر نه قدی شمای مختاراشه ما شگات ایرستون راتم یومیا کنسرت سیمه و چیگان توس فسته درو جینی کستر خورندن یا جیری جرو لیانام زاریولیشویلی
کدوی در تنگ بیرن کوسه بارنن یا کسترت اوس سوالتی بزندرو و من ما سوالتن رسوگا وایزاجن سونی مانیر تنبل کنن کستر استاج بیره زندر وین بایدا و ترن تنگ تست تایس روز در کد زختون افتمی و ما افزر کستن فتچاق بنات ندتنج وی تا ماخنیستر خون کتم فلا ورسه ما فندش تر بوزنگن زغن ما فندش همه خورت خی نن گتسل راجورا من فنده زغن ما سوالت کردی منو تنگ اخسزگون کوسن کامن زاختای کوی خیستر خوری ما با کوستر نشرازو داین سوالت دیمه تنگ درو کوسن این کد ورسا گایزه جن اینترس ندارو با پیروخ استای سوالت دست نیا بچین تا تنگ جبخ سوالت دست Они все очень талантливые. Просто я их от воен бойдовта свел, ну, кам галив кан кам шароза. О мохан на зенжино дисви мидак, ош свелат кордан. Ма уже сын переходный возраст кавайвер сагайзаджан. Хевад мохан автор шам бойда ма файвен бойдаям корд. То есть уже мутация сам бойда, масвелат виде хек орд файвен бойда. من هاوی نمی‌سی زنجینو دای. زن کنه و سوالتی مکوسن سوالت من شاقن سوالت چیسته و دونن سا ونیمانیه و این بایدان در شما درته مویت خی قوسکه جبخ نفکننج مویت خی قوما کانش زنو و دا سوالتی متن زنو کوسن فعلا ما خفتنی کجورم بایدم من کنکورس کدوستم اترینم جوریش دستم ویفستم من فارستو زنو کدو سواتی من ما خال خاطر نیت اوناس очень талантливые дети ما ویت خیزارن شافته جبخ ایرستون تنگ بیره قلستایس آخام تا مفیدن ودون سخیراف دیش جست تنگ جبخ ایده تنگ دالان از خما زاختون تنگ талантливый سوالت دست меня даже нет слов код زخن شافته نخور کوبایگومی و دای فستم اجه تنگ آخشیاک پروبلیما بازادی کست بناد دومی نخص از امازه استماز ما خور کستا آبون بون پارلمنت کمیسو ما ارگانیزال که خطابوم فلا استماز قگا گنوش زال باسق دیس ما استمازای فاروندی گابرونگ نخورن کست بنات وورته و دست تنگ فزر ایو گتسل کابینت نندی من نودی کاستیومیر در ام نندیس نه ادمینستراسی در ما ایول در نقن کالکتیوار خیلی شتر بوزنگ ما فنده زغن کلتورای مینیسترادن کت سدل بار نیستم و ترنم تنگ سقوز دارنج والدای در تا نه کلتورای مینیستر زغویت رادا فیلیپ چزگن وی فرش آبون خور زارتن خور زاورته کینا کنسرتون زال چرمینه کدای و داین خورن ایس اشک کنسرتون زال کشی سبونو نبونو کنسرت راتم کشی شامچ نری بیتیساته من نکست ما مگس که ایران فست من وجه فخوز درجنی من فینچون درجنی کوسن آبون خیستر کورد خور کورد چیسته و دون خور کوسنج گتلای فستم و ما یا 90% است خورن یا باکونده فستم و دونه بیره تا شایم چی جا خور کنم ما شایم چی ما جن در کستر با فلوار با کوسن فلا افترا و دیمه آبون بون چی داری تگسته و دنیول درسته دوامین اخسازم استمازای فستم ما کوشان چطور فسته برز داخنش ما خور کست آدارتر کنم بایدانج ما مگس که آبونه خوز در فادات نوجینی نخورن شمی ج آلکای در خیشانای بازونگ کنم ما ج آلکای نوم در خیشانای زغم من نه سپیسیفیک افته و من استینال نوای وش فادات درست ایریک گاوانت سرمد چیلخ ساتالان زاسخت اوتار گجیت مراد والتینال کوکوی تارسین بیکویت یاکوف خاسیت ولادیمیر توقمایت ایلا بستاوت آلان اینالدت ایربیک قچلاوت آرتور ما گبرات گیورگی شتر بوزنگ ما فنده آشلا پوتن زغن و ما
کد کم در کیزا غنقه کالکتیو وایم باید پروبلم تا در چی در کتر کس منیر باشه و رستگل چی رنچن زونه آل کمندر آشزن شردخی پروبلماتای فلاوتر نمانی که قد کنه من ایسکش کنسرت ایسکش خورکوسک باقی گدرتا آل چی در شاسیا بون وایم باید وی برشتن بلکنه یا تخته وی برش شاسیا بون وایم باید وی برش یکوست باکنه باید ول در گپ خانه نخورن یا باکنده فستما دو امینخ سزامای فستما کوس ادمینستراتور درنو کاستیومیر درنو اما وچگن شفند فارستانم که ویم بایدا و تر نالچی در فرس مارینای خور کوشچه تا در نجیری جور تا در مز در از نیکه قدر کردم مایس کش کنسرت کش در کالکتیف تاوف ترا و یا مجه کمن در یا دار از فروخی شدر کم در باز زادی اما وش خورس کستو مارینای کست شتر بوز نگم فنده نه خور کالکتیف نوماین زغن اما کد گنن یا نه مارینا در گتل خورت خیر جورد من آشلا بوده نموتو هین رن موتوی سنه مودست گتلته второй, третий класс, четвертый класс, ما هنا ارتست منا لكتا ساخد نجراديتلتا ما فاستما سيمدان إذا نلبوتا سنة نلبوتا خونن ما هادون تستوجي لكتا كوست интересный школа je kustonius varta tihre v učilište kustonus fala hadoni makroid tunkusum не тенг интересный nimeno di se makusen ما школа je kustno вахту ما базаттан hadoni ما Ой, интересный косту. Ройдович зорак зорен. Ма код разе уже мандар фарсенчи. Хотя музыкальное образование мана не. Ма Марина коду. Азен уже хоздару. Ма уже код Ройдович офта хоздар зорен мандар вае приятный. Это очень приятно. Ма тем более концерт Ройдов.
ما уже базар досту, джаба хазар значит уже я дымок сулев, потому что это работа с душой, в так вот sagen, с душой работа. Хенер мене гцел набурис гцел свалатта мета хенер одун дар навак набур менен зиндару инерс одуни ма одун уже штыртаст одуни ма инчун дар кусен одун то кам абада дар оканинч кам дар о так что сема зиндару кусен ма одун дар сражсте зус растаги ма одун дар жабах ройдожсте зорн сема уджени инчун дар خورس کوسن یه بای گومی فستم دوام این خص از اماز آنی سیمانتو نفرد شکولا تلزلدی ما تنبل کود تا سوالت ما من در افت سارت تا افت باشد تنز در آش خور ما تنگ اخصاص گوم منو خورک هیزارن سفل داری ما گتلای فستم دن یول داری از قومل استم کایزاغنای قوی کاراجی فورس مدار کد فسمار تاشک هفته وایم بایدم آل خودتر لوبوی آشدنن ویزنن و گاسترولن و آشنن و آل خودتر وایم بایدم تنگم گوم ما تنگ جبخ وایم بایدم دوام این خزم از من می بالکت زختریک آنی سیمانتون فرتنر تنبل کد تالکای در شکل تزلدیم دوامین اخسازم از فستمام زارن استایش در آخم رستگودیسم چی آخر فدلا شدی کمان یا فندک تفایفتوی ما من در افترا دیسم آشتن ورسر دم آخر کنم خساز از فستم رز دختن نخیزخ ما افترا دیسم ما سرمت گورات کم در فیت از اون گودستم ویراز ما در ما فرست من برات ندام دفنده فستم خورمر باشن زندوای با فلوارم کد روای ود رواجیم ما فستم باشد تنشتر بوزنک بفنده سرمتن زغن که من فجر تا فستم و من خورای واد منن مزردم در تنگ وخسو تکشتو کایما سرستن آش خور کایما از قوملدن و دونیول در فستم آمستم من تنگ خساز گم ویه آلبون سوند ما شرط آخم رازنا برازنی و ما بونتا ونشیل در کسته ما خورما کر باشم بایدن و ما خور میدک و اولفت ما زردام با اولف مود سولفم بایدن ما تختیول در فوایم بایدنش ما خورما کر باشن شد در خزون اولفت وایم بایده کش کسته میدک من افتانه وایم بایده گتر رستک در که وایم بایده کسته با اولفنن و درش در خزون زن وایم بایده ولی خورما کر باشه لپوتی شور کر باده گتل در من افته سیما کان خاص کنه اشارت خیوت در لگن یزر ده بیرن چون در ویم بایده
коллектив на самом деле очень дружный. И любая поездка, куда бы мы ни ехали, ну, бывают сюрпризы тоже такие, с юмором, но скучно никогда не бывает. Коллектив дружный, я как-то помню случай, мы ездили во Владикавказ. Нет, когда мы в Грозный ездили на конкурс, после этого остались во Владикавказе на ночевку. В итоге собрались, как-то ребята проявили инициативу и собрались на проспекте, а там же так называемый хастпол, и 2-3 песни так по своему желанию спели. Скучно никогда не бывает в поездках. Östen Gordon Rama يو مزردم سوا ایرا ایرما مزردم شب خور بیر ازارن میل مزردم کش زارک شبه ویو بالت زارک گارمون ممات سوا ما گارمون آخر گنگو قابست سرمند منم تنگ سوا مزردم سوا خورما من بالتیما رایسن تنگ بیرا ایموتیتا من بالتیما من تنگ زخو خور زارن ما این کترتی رامیتا داری کنه استنگ فدیستن یویزرمم خور کوختاری و کنک فجتا که بست سرمت من کزاخت دلپوی دامزرگه خور فنده زارن من اخسس گندر دیس که زغنای قویت خیم من مفتک اسم آی وادشتر خو سومبون ش پروفیسور افزاروی سومبون یخدا گفزارجینیا پروفیسور فلا inżynierowi ajwody chocholaszowi mosza ter mamowtek esma olkasz swalunan der qumawa fodot shamay ajwodima ajwodma ist ochostara naqoje nawdis rozder ma ajwodudis olkasz swalunan der охорады наманкава. Мне очень приятно, что мой ребенок поет в хоре. У меня у самой музыкальное образование, я очень люблю именно хоровые песнопения. Спасибо вам за вашу работу. Я вам желаю успеха. Сегодня я получила большое удовольствие, слушая вас, ребята. Я вам желаю всем больших побед. من مگسکه آی وادو شارد فیداوش انا ای وادای و چگن نشارد دایت فلورس کجرتا نراز درک اختاری و کنک جاتیا تانیسیم زاراگ ما کافاگ سوالون در ما چگن خیستر در افزرجینات نساراج جینیس ماما مفنده ورسک تا کجورن چوی زغن بیس کلتوری نیت ناتسی сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурян. Выстрел грянет, ворон кружит. Твой дружок в бурьяне неживой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурь.
мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядят вслед за нами родные глаза. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурян. Снег ли, ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть не